जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मो विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ मे मास 30 तारिख शनिवार। चलतु सकाळ प्रथम खबर उपरे नजर पकेबा पूर्वर समस्त को सबुदिन परी रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा ऑल बेल आइकन को दबाया भूलिबे नहीं। यह सहित आपण मानकर केउं जिला निश्चय भाव कमेंट करी। प्रथम खबर होचे शनिवार ठार माने आज ठार राज्य में आरंभ हेब एसआईआर प्रक्रिया। घर घर बुली गणना करिबे बीएलओ। तेबे एसआईआर ने राज्य निर्वाचन अधिकारी तेबे एसआईआर तेबे गोपालानन प्रेस मीट रे सूचना देइछन्ते। तेबे शनिवार ठार आरंभ हेब आज ठार आरंभ हेब एसआईआर प्रक्रिया जहाँ जून 28 जाए चलो। यारी भितर 45,255 बूथ लेवल अधिकारी नियुक्ति होइछन्ते। समस्तंकर तालीम सरी 3,33,69,591 घर बुली गणना करेंगे बीएलओ। यह सहित 31,026 बूथ लेवल तेबे एजेंट होइछन्ते बोली जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे जिओर दबदबा। तेबे एप्रिल रे जोड़ी होइछन्ती सर्वाधिक 1,61,000 नुआ ग्राहक। ट्राइर रिपोर्ट ओडिशार 1 नंबर डिजिटल सेवा प्रदानकारी भावरे यार तेबे दबदबा जारी रखी। तेबे रिलायंस जिओ एप्रिल 2026 रे राज्य रे सर्वाधिक 1,61,000 नुआ हिताधिकारी मोबाइल एवं होम ब्रांड तेबे ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़ी थिबा जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुणी सामान्य बढ़िला सुनार दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुनार दर 1,57,640 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,45,000 तेबे 500 टंका छुईचे। सेहीपरि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,57,640 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,44,500 टंकार पहुंची ओडिशा रे जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर जापान रे भारतीय आंब ब्यान पाखापाखि 24 मिलियन मैट्रिक टन आंब उत्पादन होता है। यार उन्नत किसम विष तेबे विश्वर विभिन्न देश को रप्तानी होता है। तेबे जापान एवं भारतीय आंब उपरे अस्थायी भाव में रोक लगाई देइछन्ते। एहा परे तेबे आलफान्स रे केसर सेहीपरि लडंगा एवं बाईगण पोलेई सेहीपरि किसम आंब रप्तानीकारी को झटका लगी जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर महाप्रसाद जबत कला श्रीमंदिर प्रशासन अधिक भोग करने अभियोग नहीं गले। तेबे श्रीमंदिर महाप्रसाद जबत श्रीमंदिर तेबे प्रशासन जबत करी महाप्रसाद। सकाळ धूप समय रे नियम ठारो अधिक महाप्रसाद प्रस्तुत करुथिबा जोगु श्रीमंदिर प्रशासन एभली पदक्षेप नैछि। तेबे जबत होइथिबा महाप्रसाद को संपृक्त प्रस्तुतकारी तथा तेबे महासुआर सेवकों को दिया जाई नथिबा जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर 16 वर्षीय नाबालिका 8 मासर गर्भवती युवक गिरफ हेले। केन्दुझर जिला घसीपुर थाना अंतर्गत कुमुणिया ग्राम एक लज्जाजनक घटना सामना को आसी अछि। जड़े 16 वर्षीय नाबालिका को तेबे 8 मासर गर्भवती घटना को नहीं अंचल रे चर्चा जोर धरी अछि। यही घटना रे आनंदपुर थाना क्वालाहासु साही अंचल सुनील तेबे होम्मा को पुलिस गिरफ करी अछि। तेबे पीड़िता नाबालिका तांको मामू घर कालासाही को जाई एही समय अभियुक्त सुनील तेबे तांको मां सह परिचय होइथिला। परे दुहिंक मध्यरे प्रेम संपर्क गढ़ी उठिथिबा बेले अभियुक्त नाबालिका सहित अनेक थर शारीरिक संपर्क रखिबा अभियोग होइछि। एने आनंदपुर थाना केस नंबर 157 तारीख 27/5/2026 रे भारतीय न्याय संहिता BNS धारा 64(2)M सहित पोर्को आईन धारा 6(1) अनुଯାयी मामला रुजु होइछि। गिरफ अभियुक्त सुनील होम तेबे सुनील को तेबे 20 वर्ष पिता तेबे दबा ओरफ मंगल सिंह
ହୋମମ୍ ଗ୍ରାମ କାଲିସାହି ଆନନ୍ଦପୁର ବୋଲି ଏସଡିଓ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ରହିବନି ଚିରା ଫଟା ନୋଟ ସମସ୍ୟା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ନୋଟ। ଆଉ ରହିବନି ଚିରା ଫଟା ନୋଟର ସମସ୍ୟା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ପାଟନା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆରବିଆଇର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନଗଦ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ନୋଟ ଚିରିଯିବା ଏବଂ ନୂତନ ନୋଟ ଫାଟିବା ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟ ଛାପିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 25% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବଜାରରେ ଅଧିକ କାରବାର ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାଗଜ ନୋଟ ମଇଳା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ନୋଟ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ପୁଣି। ତେବେ ପୁନେ ଓ ପମ୍ପିରିରେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ। ମୁଖ୍ୟ ମାଫିଆ ଗିରଫ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ଓ ଏହାର ସହରାଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳ ପିମ୍ପିରି ଚିଣ୍ଡାଙ୍ଗରେ ବେଆଇନ ବିଷାକ୍ତ ମଦ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଦୂଷିତ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ସ୍ପିରିଟଯୁକ୍ତ ମଦ ପିଇବା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 18 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜବାବ ମାଗିଲା ହାଇକୋର୍ଟ। କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତେବେ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଜିପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ୟାନେଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ କୌରବ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ରିଭ୍ୟୁ କମିଟିକୁ ଆବେଦନ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସକୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁମାର କୌରବ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବାରୁ ସରକାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ କୋର୍ଟ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ବୋଲି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। 250 କିମିର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ତେବେ ନୈପାତ ଋତୁର ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 100ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ପ୍ରକୋପ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ୟୁରୋପୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ୟୁରୋପୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଫର ମିଡିୟମ ରେଞ୍ଜ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଭାରତରେ 15 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଉତ୍ତର ସୀମା ଜୋରଦାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଝଡ଼ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 3D ଉପଗ୍ରହ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା 250 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ମେଘ ଅବତରଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ତେବେ ମେଘଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଏହି ମେଘ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆସୱାନ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷାର ସଂକେତ। ଏହି ଘନ ମେଘ ଅବତରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତକୁ ଗରମର ଆରାମ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ମେ 26 ତାରିଖରେ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମୌସୁମୀ 5 ଦିନ ଧରି କେରଳ ଉପକୂଳରୁ 30-35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଫସି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ତଥାପି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଜୁନ 4 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିପି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁବ, ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା WMO।
तेबे याहारी भितर आसला एक बड़ खबर आसंता 5 वर्ष मध्य सारा विश्व में प्रबल गरम अनुभूत हेबो। तेबे ग्रीन हाउस गैस निगम एवं एल निनो प्रभाव जो प्रबल ग्रीष्म प्रभाव तेबे बढ़िबार आशंका रही। तेबे आगु को आहरी भयंकर प्रचंड जला देखा देबो। आउ यह तेबे सबु वर्षर के तेबे रेकर्ड को अतिक्रम करिबो। 2030 मसीहा सुधा विश्व में प्रलयंकारी ग्रीष्म प्रभाव नहीं चेतावनी जारी करिছে विश्व पाणीपाग संगठन तथा WMO। जातिसंघर यही संगठन रिपोर्ट अनुसार 2026 रु नहीं 2030 मसीहा मध्य विश्व तापमात्रा 1.13 डिग्री रो 1.9 डिग्री रो अधिक रहिबो बोले 75% संभावना रहिथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुणी सुभद्रा योजन मिलिब टंका। सुभद्रा योजन राखी पूर्णिम समस्त महिला पाइबे पुणी 5,000 टंका। एमानंकु मिलिब नाही। जो मानकर डेबिट लिंक फेल होइछि सेमानंकु एबे मेसेज आसुअछि सेमान तुरंत ए समस्त काम करंतु नचेत सेमानंकु आगुक मिलिबा पई थिबा टंका मिलि पारिबो नाही। याहारी भितरे जो माने पूर्वर आवेदन करिथिले सेमानंकर KYC जनित पेंडिंग जो थिला कंप्लीट होई सारिछि सेमानंकु राखी पूर्णिमा रे मिलिबो। 3टी फेजर 15,000 जो माने पूर्वर थिले सेमानंकु 20,000 टंका मिलिबो बोली सूचना आसुअछि। परवर्ती खबर पुणी मिलिबो किसान योजनार टंका। किसान योजनार टंका मिलवा पे जाउछि। किसान योजनार 23तम किस्तिर 2,000 टंका मिलिबो जुलाई मास 15 तारिख रे बोली सूचना आसुअछि। परवर्ती खबर दिन 2 पहर रे छाईजीव कलाहंडिया अंधार आसुछि सप्ताहर सबुठारो बड़ सूर्य पराग। आकाश हठात छुईजीव कलाहांडिया अंधार दिन 2 पहर रे भी रातिर भ्रम सृष्टि हेबो। गछलतार थिबा पशुपक्षी माने भयभीत होई निशब्द होई जिबे। यह कौनसी काल्पनिक कहानी किंबा भविष्यवाणी नुहे बरम प्राकृतिकर एक अद्भुत एवं विरल महाजागतिक घटना हेबा पई जाउछि। तेबे आगामी 202 मसीह सारा विश्व एभली एक पूर्ण सूर्यपरागर साक्षी हेबा पई जाउछि जहाको सप्ताहर सबुठारो दीर्घतम सूर्यपराग बोली कहा जाउछि। तेबे अमेरिकीय महाकाश संस्था नासार एक रिपोर्ट को आधार करी तेबे गणमाध्यम द उल्का प्रकाश करिसंती जे तेबे 2 अगस्त 2027 रे एक ऐतिहासिक सूर्यपराग घटिबा पई जाउछि। एहार सर्वाधिक अवधि रहिबो 6 मिनिट 23 सेकेंड रहिबो। एहा पूर्वर 100 वर्ष तले अर्थात 23 मे तेबे 2019 रे एते बड़ समय पई पूर्ण सूर्यपराग देखा देइथिला। वर्तमान 2027 पर एभली दृश्य पुणी थरे देखिबा पई हेले 22तम सप्ताह अर्थात तेबे 2114 मसीहा पर्यंत अपेक्षा करिबा पई पड़िबो। यह व्यतीत चलित वर्ष 12 अगस्त 2026 रे मध्य एक पूर्ण सूर्यपराग हेबा नहीं नासा पूर्वानुमान करिछि। तेबे याहारी भितरे एपरि एक रिपोर्ट आसुछि जहा एबे बड़ सप्ताहधीर तेबे बड़ सूर्यपराग आसीबा पई जाउछि जहा दिन होइजिब राति बोली जना पड़िछि। तेबे याहारी भितरे समस्तंक पई गुरुत्वपूर्ण खबर 2027 रे लागिबा पई जाउछि अगस्त 2 तारिख रे। तो फ्रेंड्स एही थिला सकाळर किछि इनफॉरमेशन पुणी देखा नेक्स्ट अध्याय रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार। जय जगन्नाथ। वंदे मातरम।